Somebody wave your hands to Jesus. Mari lambaikan tanganmu kepada Yesus. Jireh, manifest yourself tonight. Mari Yehova Jireh, manifestasikan dirimu di tempat ini. Manifest yourself in our lives and our Manifestasikan families. dalam hidup kami, Tuhan. Come on, lift up your hands and trust God for a Mari angkat manifestation. tanganmu dan percaya bahwa Tuhan memanifestasikan saat. Pray in the Spirit, pray in the Spirit, pray in the Spirit. Berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Come on, we can receive from God Ayo tonight. mari terima dari Tuhan. Lift up your hands, lift up your voice. Pray in the Spirit. Berdoa dalam roh. Pray in the Spirit. Berdoa dalam roh. Mashaka prahase telebra. When we pray in the Spirit, we bring confusion to the camp of the enemy. Waktu kita berdoa dalam roh, kita membawakan kekacauan kepada camp dari musuh kita. When we pray in the Spirit, we are building up our most holy faith. Kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita membangun ruang maha kudus dari hidup kita. Let's sing it one more time. Mari nyanyikan sekali lagi. Mari nyanyikan sekali lagi. For the last time. Terakhir kali saudara, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, manifest yourself. Manifest yourself. Manifestasikan dirimu, manifestasikan dirimu, Manifest yourself. manifestasikan dirimu. Father, there's one thing we desire of you. Ini satu hal yang kami rindukan, Tuhan. Is that you manifest your glory through our lives. Biar Engkau menyatakan kemuliaan-Mu lewat hidup kami. The reason why we are alive is to show forth your glory, Lord. Alasan kami hidup adalah kami memancarkan kemuliaan Tuhan. For you said the next expectation of the creator Supaya kami memenuhi apa yang jadi ekspektasi pencipta kami. is waiting for the manifestations of the sons of God. Bahwa setiap makhluk menanti-nantikan bahwa anak-anak Tuhan dinyatakan. Father, we are here tonight. Bapa, kami di sini malam ini. Manifest your power through us. Mari nyatakan kuasa-Mu lewat hidup kami. Manifest your grace through us. Anugerah-Mu lewat hidup kami. Manifest your anointing through us. Pengurapan-Mu lewat hidup kami. Manifest your abundance through us. Nyatakan keberanian-Mu lewat hidup kami. Lord, we receive all that you have for us today. Tuhan, kami mau terima semua yang mau Tuhan beri buat kami hari ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you. Kami mengasihi-Mu. Can you one more time just wave the hands? Mari to sekali the- lagi, mari lambaikan tanganmu I ke feel the surga. power of God in this Saya place. sungguh merasa ada kuasa Tuhan di tempat ini. Oh, Jesus. Tuhan Yesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The heavenly angels bow, breathing, worship you now.
Lift up your hands to Jesus. Mari angkat tanganmu kepada Yesus. We bow before you. Kami sangat lapar akan Engkau. We barak you. We tehillah you. We glorify your name. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. You are so good. Engkau begitu baik. And forever you are good. Dan selamanya Engkau baik. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Come on, tell him with your voice, Lord, you're so good. Come on. Lord, you are so good. You are so good, Jesus. You're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing it one more time. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Sing it one more time. God, you're so good. Hallelujah. Wave your hands to Jesus. Mari angkat tanganmu kepada Yesus. You are so good, Jesus. Dia sangat baik, Yesus. You are so good. God, You're so good. You're so good to me. Wave your hands and bless His name, Father. We bless Mari you. tinggikan nama Dia hari ini. Come on, Angkat everyone. tanganmu. Mari Wave your semua hands. angkat Wave your tanganmu. hands. Lambaikan Bless His Tuhan name. Tuhan. Worship Him. Glorify His name. He's awesome. He's mighty. He's the I am that I am. He's Dia Jehovah adalah aku Jireh. dan aku. Dia adalah Jehovah Nissi. Dia Yehova Nissi. Jehovah Yahweh. Dia Yehova Jehovah Yahweh. Shalom. Yehova No Shalom. God is like you. Tidak ada Tuhan From seperti generation to dari generation. generasi kepada You are the generasi. same. Engkau tetap Yesterday. sama. Engkau You sama are the kemarin. same. Engkau sama Today. hari ini. You are the same. Engkau sama Forever. untuk We give you selamanya. praise and glory. Kami puji. You are so good. You are good to our families. Engkau baik You are buat good to keluarga kami. AOC Church. Engkau baik buat You keluarga are good AOC. to Indonesia. Engkau baik buat You are Indonesia. good always, Father. Engkau baik We selalu. bless you. Kami memberkati namamu. You're so good Haleluya. to me. And so, Father, we bow before you tonight. Dan Tuhan, kami menundukkan hidup kami di hadapan-Mu malam ini. We ask that you bless everyone Kami minta Engkau memberkati setiap pribadi. watching online and those who are here physically. Mereka yang nonton dari online, mereka yang ada di tempat ini secara We ask fisik. tonight, let there be an encounter. Kami minta biar ada perjumpaan ilahi. We ask for transformation. Kami minta ada transformasi. We ask for elevation. Kami minta ada sebuah invasi We ask, oh ilahi. God, that you move somebody here from Kami where minta. they used to be to where you want them to be. Biar Engkau pindahkan kami dari tempat kami ada ke tempat yang berikutnya yang Kau mau, Tuhan. Thank you for what you are doing in this house. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan di And rumah thank you ini. for mighty things you are yet to do. Terima kasih buat hal yang besar yang akan Tuhan We give you lakukan. praise and glory. Kami puji dan memuliakan In namamu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Everybody say, Semua berkata, Amen. Amin. Give the Lord a big, big clap Mari offering. berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Hallelujah. kita. Haleluya. Please be seated Saudara silakan duduk in God's holy presence. dalam hadirat Tuhan yang kudus. Wow, what a presence. Wah, hadiratnya luar biasa. I usually tell people, I always tell people, Saya selalu bilang kepada orang-orang, I said the best place to always be is in the presence of God. tempat yang terbaik untuk ada adalah dalam hadirat Tuhan. Programs don't change people. Program tidak mengubah orang lain.
Activities don't change people. Sebuah aktivitas tidak mengubahkan hidup orang. It is the presence of God that changes things. Tapi hadirat Tuhan itulah yang mengubahkan kehidupan. And David understood this dimension. Dan Daud itu mengerti dimensi ini. That's why David says, Itulah sebabnya dia bilang, in his presence, dalam hadiratnya there is fullness of joy. ada kepenuhan sukacita. And at his right hand, Dan dalam waktu yang there are pleasures forevermore. ada kenikmatan yang lebih lagi. So when we come to his presence, Jadi waktu kita masuk hadirat Tuhan, joy can be accessed. sukacita menjadi bagian His kita. pleasures can be accessed. Kenikmatan kita bisa akses. And that's what somebody is about to experience Dan tonight. itulah yang akan saudara alami, kita alami hari ini. While I was preparing for this service tonight, Waktu saya siapkan untuk ibadah hari ini, malam ini, I went to take my shower. saya kan lagi mandi, saudara. And instantly I had a Dan voice tiba-tiba ada suara. that this church is about, this ministry is about to step into a dimension of manifestation that they've never seen before. Dan bahwa pelayanan ini, suara itu berkata akan masuk dalam alam manifestasi yang belum pernah dialami sebelumnya. I had it so clear, Dan so saya udah clear. jernih sekali dengarnya. I see God is about to raise armies, giants. Dan Tuhan bilang Tuhan akan membangkitkan pasukan raksasa-raksasa We're going to bring shifts into different dimensions of life. yang akan membawakan perubahan dalam dimensi-dimensi kehidupan. We celebrate God for this. Hallelujah. Dan kita merayakan Tuhan buat ini. Can we give Haleluya. Jesus a clap Mari beri offering? tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. I want to celebrate the pastors of this Dan house. saya mau menghormati gembala dari tempat ini. Ibu Gambala that is not here, Pastor Ibu gembala yang Johan, ada di sini, ada Pastor Johan, and Pastor Boaz, and ada all Pastor the men Boaz, of God, all dan of them. semua pemimpin-pemimpin yang dari Tuhan. And the leadership, thank you so much for what you're doing and holding the vision. Dan saya bersyukur untuk apa yang saudara-saudara lakukan dan tetap berpegang pada visi Tuhan. Keep pushing. Tetap dorong itu. There are more territories to conquer. Karena ada begitu banyak teritori yang harus kita taklukkan, We will saudara. not give up until we see Jesus face to Kita face. tidak akan menyerah sampai kita melihat Yesus muka dengan muka. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now I want to share God's word with you tonight. Saya mau bagikan firman Tuhan dengan saudara malam ini. And I don't want to shout tonight. I just want to drop some kingdom nuggets. Jadi saya nggak mau teriak-teriak malam ini, tapi saya mau memberikan potongan-potongan dari kerajaan surga. When I saw the theme of the meeting tonight, Waktu saya ngeliat tim dari meeting yang ada hari ini, I was excited. saya tuh semangat banget, saudara. Because 2 weeks ago, Karena 2 minggu yang I was in lalu, Israel saya lagi di Israel. and I had a vision Dan saya dapat penglihatan. of an eagle with 2 wings. Ada Raja Wali dengan 2 sayapnya. And I shared with the team that was with me in the bus. Dan saya bagikan dengan tim yang ada bersama dengan saya di bus And I waktu said, di Israel. this is what I saw. Dan saya bilang, ini loh yang saya lihat. And I saw the 2 wings of this eagle Dan saya lihat 2 sayap Raja Wali ini. was shining like gold, so strong and powerful. Dan bersinar seperti emas, sangat kuat dan perkasa sekali. So this evening, please follow me on this journey. Jadi malam ini ayo perhatikan baik-baik. But the time God is through with us tonight, Waktu Tuhan selesai dengan kita malam ini, everything about you will experience a change. semua tentang kita itu akan mengalami perubahan yang ajaib. Isaiah chapter 40, follow me. Yesaya 40, I'll mari be ikuti speaking saya. tonight on what I've called flying higher and stronger. Saya mau bicara malam ini tentang terbang lebih kuat dan lebih tinggi. Flying higher and stronger. Terbang lebih tinggi, lebih kuat. Isaiah chapter 40 verse 28. Kita buka Yesaya 40 ayatnya dari 28. Prophet Isaiah said, Nabi Yesaya berkata, hast thou not known? tidakkah kau tahu Hast thou not heard dan tidakkah kau dengar that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. fainted not, Dia tidak jadi lelah neither is he weary. dan tidak jadi lesu. There is no searching of his understanding. Tidak terduga pengertian. In other words, God is too big to be understood. Saudara tahu bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk kita mengerti. Isaiah is telling us that God does not faint, God does not weary, and God cannot be understood. Jadi Yesaya bilang Tuhan itu tidak bisa letih, tidak bisa jadi lesu, dan terlalu besar untuk dimengerti. Because the more you think you understand God, the more you discover you do not know him yet. Karena semakin kau berpikir kau mengenal Tuhan, semakin akan menemukan bahwa kita ini ternyata nggak ngerti apa-apa soal Tuhan. So in verse 29 he said, he giveth power to the faint, Dan ayat 29 dia berkata dia memberi kekuatan kepada yang lelah. and to them that have no might he increaseth strength. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Verse 30 he says, even the youth shall faint and be weary.
Dan ayat 30 aja berkata orang muda saja bisa menjadi lelah dan lesu. And the young men shall utterly fall. Dan orang-orang muda akhirnya pun bisa jatuh. Verse 31, where I'm preaching from, it says, but they that wait upon the Lord Tapi ayat 31 yang saya mau khotbah tentang, tetapi orang yang menantikan Tuhan shall renew their strength. akan mendapatkan kekuatan baru. They shall mount up with wings Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. as eagles. Seperti Raja They Wali. shall run Mereka akan naik and not be weary. dan tidak menjadi lelah. They shall walk. Mereka berjalan tidak menjadi lesu And dan not tidak menjadi lelah. faint. Berjalan tidak menjadi lelah. Now, I have discovered something about the God of the Bible. Nah, saya menemukan sesuatu tentang Tuhan yang dari firman yang saya baca. The God of Abraham, Isaac, and Jacob is called the Most High God. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub disebut Allah yang maha tinggi. And because our God is a Most High God, Karena dia adalah Allah maha tinggi. He expects that you and me must belong to the topmost top. That's where we Jadi belong. dia juga mengharapkan kita ya ada di tempat-tempat yang sangat tinggi. Tempat yang paling top, saudara, di puncak. Because we are not ordained to be mediocres. Karena kita tidak diciptakan untuk jadi orang di menengah biasa. We are ordained by God to fly higher and to stay stronger. Kita ditetapkan Tuhan untuk terbang lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. The only option that belongs to the believer is the top. That's where you belong. Satu-satunya pilihan buat orang percaya, ya ada di puncak. Amin. Did you hear what I said? Saudara nangkap? I said the only option for the believer is the top. Saya bilang sekali lagi ya, satu-satunya pilihan buat orang percaya adalah ada di puncak. Because flying higher and staying stronger is God's desire for you and me. Karena terbang lebih tinggi dan lebih kuat adalah kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. That's what the Bible says in Deuteronomy 28. Itulah sebabnya dalam Ulangan 28 Verse Tuhan 1 he berkata, says, ayat yang pertama dia He berkata, says, I will set you on high aku akan tempat kau di tempat tinggi, kata Tuhan, above all the nations of the earth. di atas semua bangsa-bangsa di bumi. And in verse 13 he says, Dan ayat 13 Tuhan that berkata, you are the head and not the tail. engkau adalah kepala dan bukan ekor. You are above and not beneath. Engkau akan naik dan tidak turun. So we see as an eagle believer, Jadi sebagai orang percaya yang punya karakter Raja God Wali, classify you as an eagle. Tuhan mengklasifikasikan, menentukan kita jadi Raja Wali. He Saudara. distinguish you as an eagle, not like ordinary birds or other birds. Dia memisahkan kita khusus jadi Raja Wali, bukan burung He lain. says you are to mount up with wings. Dia bilang kita ini diberikan sayap. You are to run, you are to walk, and you are to soar. That's God's plan for Dan you. engkau akan bisa lari, engkau terbang, dan engkau akan membumbung tinggi. Itu yang Tuhan mau buat kita. Why is flying higher possible? Why is it possible? Kenapa kok bisa mungkin kita terbang lebih tinggi, saudara? Because the Bible says in Ephesians chapter 2 verse 7, Karena firman Tuhan bilang di Efesi 2 it ayat says yang ke-7, Christ has raised us. dia katakan bahwa Yesus sudah mengangkat kita. Christ has raised us Yesus Kristus sudah mengangkat kita together with Him, bersama dengan Dia, to sit with Him, untuk duduk bersama Dia, not in a low place, but in heavenly places. bukan di tempat rendah, tapi di tempat-tempat yang surgawi So ilahi. what it means is this: Jadi maksudnya begini, you saudara. have been upgraded, Engkau ini di-upgrade Tuhan. you have been elevated Engkau diangkat Tuhan. as a believer, as a child of God, Sebagai orang percaya, sebagai from the orang yang low anak level Tuhan. existence Dari tempat yang dulunya rendah to tempat fly higher, untuk terbang lebih tinggi, to stay stronger, untuk jadi lebih kuat. because you are seated with Christ in Karena the heavenly engkau places. duduk bersama Kristus di tempat-tempat yang ilahi. Your God is the most high. Tuhanmu adalah Allah maha tinggi. So you are not permitted to be the most low. Jadi saudara nggak punya izin untuk ada di tempat yang paling rendah. It Amin. doesn't matter where you find yourself today. Karena nggak peduli dimanapun saudara ada hari ini. There is space for you at the top. Ada tempat buat setiap kita di puncak sana. It Amin. doesn't matter where life has kept you. Karena dimanapun hidup kita sudah menempatkan kita. There is a place for you at the top. Ada tempat buat kita di puncak And sana. I want to pray for somebody seated here tonight, Dan saya mau berdoa buat orang-orang di sini hari that ini. in the year 2023, Yang di tahun you are 2023. about to soar higher. Engkau akan terbang membumbung tinggi sekali. I say you are about to soar higher. Engkau akan membumbung tinggi sekali. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Somebody shout Mari hallelujah. sama-sama bilang haleluya. Now I understand something about God. Saya ngerti satu hal tentang Tuhan. That everything God does, Apapun yang dia buat, God does with purpose in view. With purpose in view. dia membuatnya dengan sebuah alasan. Now I began to ask myself when I read this place in the Bible this afternoon. Lalu saya juga tanya sama diri saya waktu saya baca firman ini sore ini. I said, why will eagle have two wings? Kok kenapa ya
namanya Raja Wali harus punya 2 sayap? Why will an aircraft have 2 wings? Kenapa kok pesawat tuh harus punya 2 sayap? Why not 1 wings? Kok nggak 1 aja cukup? Why no wings? Kenapa nggak? And I've discovered, listen to me, child Dan of saya God. menemukan satu hal, dengar When baik-baik. an eagle has only 1 wing, Kalau Raja Wali cuma punya 1 his sayap, speed is affected. His speed is affected. Speed. kecepatannya akan sangat terpengaruh, saudara. His acceleration is affected. Percepatannya juga terpengaruh. I have discovered that every child of God has 2 wings. Saya menemukan bahwa semua anak Tuhan itu harusnya memang punya 2 sayap. The Bible says that we are priests and kings. Disebut kita adalah imam dan raja. So you have 2 wings. Jadi kita punya 2 The sayap. first wing you have is the wing of a priest. Yang pertama sayap imam, The second wing you have is the wing of a king. yang kedua sayap raja, saudara. Now, let me explain to you. Saya mau jelaskan. You see the saudara. problem with the church of Jesus. Nah, ini banyak masalah dengan gereja Kristus. We are too carried away by the environment we find ourselves. Kita ini terlalu terpengaruh dari lingkungannya kita. We are linear instead of being dimensional. Kita ini terlalu bergerak secara lurus, bukannya bergerak secara dimensi. Now, according to the Bible says Menurut firman Tuhan bilang that we begini, are priests and kings. bahwa kita adalah imam dan raja. As a priest, Sebagai imam, you stand as an intermediary between God and the people. engkau berdiri sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya. But you see, a lot of us only know the dimension of a priest. Tapi banyak orang cuma kenal dimensi imam saja. Where we are so committed to praying, fasting, reading the word. It's good. That's good. Kita terlalu berkomitmen dengan berdoa, puasa, baca firman. Itu baik. Because that helps to connect you to God. Karena itu akan mengkonekkan kita dengan Tuhan. Because that builds your spiritual capacity and ability. Itu membangun kapabilitas dan kemampuan kita secara roh. But beyond just being a priest, you have to operate as a king. Tapi bukan cuma sebagai imam saja, kita harus bertindak sebagai raja, saudara. As a king, that means you have to exercise that wing in the place of dominion. Artinya kita harus melatih sayap itu dalam tempat-tempat di mana kita harus That mendominasi. means wherever God has placed you, Maksudnya begini, di mana in Tuhan your tempatkan profession, saudara, in your career, dalam profesi, dalam you karir, are to dominate there as a king. engkau harus mendominasi tempat itu sebagai raja-raja yang dari Tuhan. You are to fly higher in that territory as a king. Engkau harus terbang tinggi dalam teritori itu pun sebagai raja. You are to be the best in that territory as a king. Jadi terbaik di teritori itu sebagai You are raja. to reign in that territory as a king. Memerintah di tempat itu yang terbaik sebagai So raja. stop focusing just yourself as a priest. Jadi berhenti fokus sebagai imam aja. Begin to manifest also as a king. Mulai untuk memanifestasikan sifat raja itu, saudara. That is how to begin to soar higher and Itulah become stronger. bagaimana kita memulai untuk terbang lebih Look at tinggi me. dan lebih kuat. Lihat saya. Look at me. Lihat saya, saudara. You have an advantage than those in the world. Engkau punya keuntungan lebih daripada mereka yang ada dalam Imagine dunia. those in the world. Bayangin mereka yang ada dalam dunia. They only have maybe the wings of kings. Mereka mungkin cuma punya sayap raja loh. And you see them dominating the financial world, the business world. Dan mereka mendominasi dunia bisnis, But dunia they don't know keuangan. Jesus. Tapi mereka nggak kenal But you Yesus. know Jesus. Tapi saudara kan You are a kenal. priest. Engkau adalah imam. They are not priests. Mereka bukan imam. So you have to have the anointing of a priest and as a king and to outsmart them and be better than them. Dan jadi saudara itu punya pengurapan imam dan raja untuk lebih pintar dan lebih kuat dari mereka yang dalam dunia. Amin. Somebody shout Mari hallelujah. teriakan haleluya. Say with me, I'm a priest Katakan aku adalah imam and I'm a king. dan aku adalah raja. Say it again, say I'm a priest Katakan aku adalah imam and I'm a king. dan aku adalah Oh, raja. you've got to say I'm a priest. Ayo dengan yakin bilang I'm a aku adalah king. imam, aku You see- adalah raja. That's why you see some Christians Itulah sebabnya engkau melihat banyak orang very Kristen spiritual, sangat terlalu rohani, but they are empty upstairs. tapi kosong otaknya, saudara. They don't know anything. Nggak tahu apa-apa. Concerning the business they are doing, they know nothing. Waktu ditanya bisnis, nggak ngerti apa-apa. And every time they are blaming the devil, blaming the devil, Dan setiap blaming kali the cuma devil. bisa nyalahin setan, nyalahin setan, nyalahin setan. And the devil says, I am not your problem. Dan setan bilang, lah bukan gua masalahnya. I'm even afraid of you. Dan bahkan aku aja takut sama kamu, kata But your setan. problem is, Tapi you masalahmu, are only exercising one wing. kamu cuma melatih satu sayap aja. Only one wing you are Cuma satu using. sayap engkau pakai. And that's why you try to fly, you can't Itulah fly. sebabnya kamu coba terbang, ya nggak You bisa try to terbang. rise, you can't Engkau rise. coba naik, nggak bisa You naik. always see yourself revolving in one circle. Engkau selalu cuma lihat muter di satu area But I saja. came tonight Tapi saya datang malam as ini God's servant
sebagai suara dari Tuhan for a release of the second wing. untuk melepaskan sayap yang kedua. It is time to fly. Ini adalah waktunya kita It terbang. is time to take off. Waktunya untuk kita take off, You have saudara. been at that level for too long. Engkau sudah lama di God tempat yang lama. sent me all the way from Africa Tuhan kirim saya jauh dari Afrika to announce to you untuk mengumumkan kepada that saudara in 2023 bahwa tahun 2023 your ini 2 wings must fly. dua sayapmu akan bawa kau terbang. I say your 2 wings must fly. Saya bilang kedua I sayapmu say harus your 2 terbang. wings must fly. Dua sayapmu harus terbang. Somebody shout Mari teriakan hallelujah. haleluya. You know what Paul says Sudah tahu apa yang Paulus katakan? in Philippians chapter 3? Dalam Filipi 3, Look at me. lihat saya saudara. Paul was an apostle. Paulus adalah seorang rasul. He was also a tent maker. Dia A juga tent adalah, maker. dia bikin tenda saudara. He was not only a priest, he was also a tent maker. Dia juga bukan cuma imam saja, tapi dia pembuat tenda hari ini. He was a voice as a priest, he was also a voice in the marketplace. Dia menjadi suara sebagai imam, tapi jadi suara yang kuat juga dalam dunia bisnis di That is why marketplace. even Peter the apostle could not match Paul because their level in dimensions was never the same. Itulah sebabnya Petrus itu selalu kalah sama Paulus karena dimensinya nggak nyampe. Because if you are only operating one wing, Karena kalau saudara satu sayap aja dipakai, there are dimensions you can access. ada dimensi yang saudara nggak bisa akses. There are realms you can see. Ada alam yang kau nggak bisa lihat. Am I talking to somebody here? Saudara nangkap But maksudnya? Paul the apostle, Apa yang Paulus he sebagai rasul, used the 2 wings. dia pakai dua-duanya saudara. What of David? Bagaimana dengan Daud? He was a priest. Dia juga He imam. was a king. Dia juga raja. He was a prophet. Dia juga seorang He was nabi. a songwriter. Dia pemasmur. He was a human developer. Dia adalah orang yang bisa He was membangkitkan not orang. only using one wing, Dia nggak cuma satu sayap saudara. he was using 2 wings. Dia pakai kedua sayap. And no wonder Dan gak heran, David became one of the greatest king Israel ever Daud had. adalah menjadi orang raja terbaik yang Israel punya. Thank God for the wing you have. Mari bersyukur buat sayap-sayap yang Tuhan berikan pada saudara. But that wing is tired. You need another wing. Tapi saudara sayap satu aja capek, saudara butuh satu lagi. You need to adjust. Ayo sesuaikan, You need to adjust. reposition. Ayo memposisikan You diri. need to shift Ayo berpindah from the level you have been to another level dari level yang sebelumnya kepada level by berikutnya. exercising the Dengan wings. melatih dua sayap ini, amin. Look at me. Ayo lihat saya, perhatikan. Eagle is one of the smartest bird. Raja Wali adalah salah satu burung yang paling Do you pintar. know? Tapi saudara tahu, When an eagle gives birth to an eaglet, waktu dia menghasilkan telur ada Raja Wali kecil, he does not allow the eaglet to stay in the comfort zone for too long. dia nggak izinkan si burung kecil ini tinggal dalam sangkar untuk terlalu lama nyaman. Nggak. Sometimes the mother eagle will carry the eaglet on his beak Kadang-kadang dibawa dengan paruhnya dibawa terbang. and they will fly Dan mereka terbang and sama-sama. release the baby eaglet into the air. Dan dilempar di udara saudara si And bayinya. when it looks as if the eaglet is about to fall, the mother will go and catch the eaglet. Dan kalau si burung ini jatuh dan belum bisa terbang, mamanya langsung tangkap lagi saudara. God is our mother eagle. Tuhan adalah ibu Raja Wali kita. What he wants to do in your life in 2023 Apa yang dia membuat di tahun ini is to take you out of your comfort adalah zone membawamu keluar dari zona nyaman and release you into the realm of possibilities. dan melepaskan kau ke dalam realm kemungkinan yang So that when ada. it looks as if things are going down, he shows up and lifts you up again. Jadi waktu saudara kayaknya sudah jatuh, dia akan tangkap kau, angkat kau balik. It is time Ini adalah waktunya to fly higher. untuk terbang lebih tinggi. What does it mean to fly? Artinya terbang itu apa saudara? What does it mean to fly high? Maksudnya terbang tinggi ini apa? It means to move upward Artinya adalah terbang ke atas at a considerable height. dalam satu ketinggian tertentu. That means that as you're exercising your wing, you are moving higher to a considerable height. Jadi artinya waktu engkau latih sayapmu, engkau bisa naik ke suatu level ketinggian yang engkau tentukan. Maunya tuh seberapa tingginya. What does it mean to fly high? Artinya terbang tinggi itu bagaimana? It means to rise to great heights. Artinya naik ketinggian yang jauh lebih tinggi. Friends of God, Mari sahabat-sahabat Tuhan. there is a height you must rise Ada to. sebuah tingkat ketinggian yang perlu kita capai. This Amin. is not your height. Yang di sini ini bukan level kita. Oh, Jesus. Amin. This is not your height. Saudara tuh levelnya bukan di sini. There is a height you must aspire Ada to get sebuah, to. ada level yang lebih lagi yang Tuhan mau buat There kita. is a height you must desire to get to. Ada ketinggian yang harus kita rindukan dari Tuhan. How far you will go Seberapa jauh kita bisa is a naik, product of how you are able to exercise your tergantung wings. seberapa engkau latih dua sayap ini.
That's why you see some aircrafts. Itulah sebabnya kalau saudara Some lihat is pesawat, flying 20,000 above sea level. waktu 20.000 kaki di atas permukaan Some is laut, flying 35,000 above sea level. lalu naik ke 35.000. Why? Kenapa? The vessels are not the same. Karena beda vesselnya. Their capacities are not the same. Jadi pesawatnya beda, kapasitasnya beda. There are some aircraft, when the wind comes, it can affect it. Ada pesawat di mana ketika ada angin bertiup ya nggak akan terpengaruh. But there are other aircraft, no matter the wind, they have the capacity to pass through it. Tapi ada juga pesawat yang mau bersembus seperti apapun dia akan terus bisa naik tanpa terganggu. I came to encourage somebody tonight Saya datang untuk mendorong setiap saudara that malam it ini. is time to rise into that height God Ini adalah wants you to step in. waktunya kita masuk menaiki tingkat ketinggian yang Tuhan mau. It is not by power, it is not by might, it's by the Spirit of God. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena roh Tuhan. Flying high Terbang lebih tinggi. will require power and strength. Butuh kekuatan dan keperkasaan. That's what the Bible says. Itulah sebabnya firman berkata. He says, Dia berkata begini. there are those who faint. Ada mereka yang pingsan, There are those who are weary. ada mereka yang khawatir. But he says, I will increase their strength. Oh sorry, ada mereka yang patah semangat, ada mereka yang khawatir. Tapi firman Tuhan, aku akan menambahkan kekuatan mereka. There are two sets of people that are here tonight Ada dua jenis orang di sini hari ini. that I saw in Isaiah chapter 40. Yang saya melihat di Yesaya 40. Number one, Yang pertama, those who are already fainting. mereka yang udah kehilangan lelah, saudara, udah capek. What does it mean to faint? To faint means to give up. Artinya capek, lelah, ya dia udah nyerah. To faint means to say, no, it's enough. I can't do this again. No, I'm stepping aside. I can't do this. Mereka berkata begini, udah cukup, saya udah gak bisa lakukan lagi, mulai mundur, saya gak bisa lakukan lagi. But I have discovered something about God. Tapi saya menemukan satu hal tentang Tuhan. That you have come too long with God to faint. It's too late to faint. Jadi engkau ini udah jalan terlalu jauh sama Tuhan untuk saudara mundur dan akhirnya jatuh. Are you here today and you are fainting? And because you are fainting, your wings can no more fly. Jadi mungkin saudara hari ini saudara dalam keadaan terlalu lelah dan saudara tidak bisa angkat lagi sayapmu, engkau terlalu capek. Tonight, Tapi malam ini power will come upon you. ada kuasa Tuhan turun atasmu. Strength will come upon you. Kekuatan Tuhan turun And atasmu. wherever you are fainted, God is going to give you strength. Dan di mana engkau mungkin sudah lelah, Tuhan akan beri kekuatan You baru. will be stronger and better again in the name of Jesus. Engkau lebih kuat, lebih baik lagi di dalam nama Yesus. Number two, the second set of people Kelompok orang yang kedua that Isaiah talks about. yang Yesaya katakan, He says, those who have no might. mereka yang sudah tidak punya kekuatan lagi. The word might means ability, no ability. Kekuatan maksudnya adalah kemampuan. Udah gak ada kemampuan lagi. Those who have no ability to push into what God wants them to be. Mereka yang sudah tidak sanggup lagi untuk terus dorong dirinya masuk dalam rencana Tuhan. Friends, you need ability. Saudaraku, engkau butuh kemampuan. Please look at me. Mari perhatikan baik. Beyond just the abilities that God gives to us. Beyond the abilities God gives to us. Jadi melampaui kemampuan yang Tuhan beri buat kita. You also must stretch yourself to have mental ability. Kita juga harus stretch diri kita supaya punya kekuatan mental yang besar. You also must stretch yourself to have intellectual ability. Kita juga harus punya kekuatan intelektual yang He says, for besar. those who have no might, who have no ability, he says, I will give them strength. Strength. Dan firman Tuhan berkata mereka yang udah gak punya kekuatan, gak punya kemampuan, Tuhan bilang aku beri kekuatan. Are you here tonight and you need strength? Saudara, apakah saudara ada di sini engkau butuh kekuatan dari Tuhan? I prophesy to you Aku nubuatkan buat that hidupmu. God is giving you strength. Tuhan beri kekuatan itu Somebody kepadamu. say, I receive strength. Mari katakan sama-sama, aku terima Say, I kekuatan. receive strength. Aku terima Oh, kekuatan. you've got to say, I receive Ayo, strength. katakan dengan sungguh, aku terima kekuatan. Say, I receive strength. Aku terima Say, kekuatan. I receive Aku strength. terima kekuatan. Tonight, I receive Malam strength. ini Tuhan, aku terima Shout kekuatan yang yes, baru. yes, Berikan yes. yes, yes, yes. Now look at Isaiah 40:31. Nah, perhatikan Yesaya 40:31. It says, they that wait Mereka yang menantikan on the Lord, menantikan Tuhan, he will renew their strength. mereka akan memperbaharui kekuatan mereka. And they will mount up with wings. Dan mereka akan naik dengan kekuatan sayapnya. The condition is wait. Kondisinya adalah apa? Menantikan. Because if you don't wait, you will waste. Karena kalau saudara nggak menanti, saudara akan buang-buang waktu. Waiting on God is an act of obedience. Menantikan Tuhan adalah tindakan ketaatan.
Waiting will require patience, training. Itu butuh kesabaran, butuh latihan. And you see, the reason why you need to wait Alasan kenapa kita harus nunggu is because it is in the place of waiting, new wings are developed. Jadi waktu saudara menantikan Tuhan, sayap baru itu lagi dikembangkan, bertumbuh. It is in the place of waiting, new ideas are released. Dalam posisi kau menantikan Tuhan, ide-ide dari Tuhan itu dilepaskan. It is in the place of waiting, new strategy, new concept, new innovations are downloaded from Dalam heaven. posisi itu, strategi, inovasi, konsep yang baru diturunkan buat kita. When Amin. God says wait, Waktu Tuhan bilang tunggu, it doesn't mean, oh, just sit down, do nothing, be idle. That's not what it means. bukan berarti saudara duduk, diam, nggak ngapa-ngapain. Bukan itu artinya. It doesn't mean to be passive. No, no, no. Artinya bukan No. pasif, bukan. No, 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 no. Bukan, It bukan, means to be focused. Artinya adalah It means fokus, to put your trust in God. taruh percayamu sama It Tuhan. means you're doing something that will trigger the wings to fly out and you move to the next level. God Artinya wants adalah you to ketika step engkau to. melatih dirimu untuk supaya sayapmu lebih kuat, nanti bisa terbang lebih tinggi lagi, saudara. Very important. Nah, ini sangat penting. Wait. Nantikan Tuhan. Wait. Menantikan Tuhan. And there are 4 blessings you get when you wait. Ada 4 berkat yang kita dapat kalau kita menantikan Tuhan. When you read the Bible in Psalms 40 verse 1, Waktu engkau baca firman Tuhan dalam David says, Amsal ya 40. he says, I wait patiently for the Lord. I wait patiently. Psalms 40 verse 1. Mazmur 40 ayat yang pertama He says, dikatakan, I wait patiently for the Lord. aku menantikan Tuhan dengan sabar And he heard my cry. dan dia mendengarkan seruanku. So the first thing you enjoy when you wait on God is God hears your cry. Jadi berkat yang pertama adalah Tuhan mendengarkan seruanmu. The second thing that happens when you wait upon the Lord, Yang kedua berkatnya ketika kau menantikan is in Tuhan Psalms 27 verse 14. adalah Mazmur 27 He ayat says, 14. wait for the Lord, be strong. Nantikanlah Tuhan dan jadilah kuat. So when you wait on the Lord, he releases strength to you. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jadi waktu kau menantikan Tuhan, dia melepaskan kekuatannya kepadamu. Unusual strength. Sebuah kekuatan yang tidak biasa. Supernatural strength. Kekuatan yang supranatural. Strength that is beyond the natural strength. Kekuatan yang melampaui apa yang alam biasa bisa berikan. That's to tell you the power of waiting. Nah itu loh kuasa dari menantikan Check Tuhan. all through the Bible, men and women who flied higher and became strong, they were men who were given to waiting. Saudara bisa cek semua isi Alkitab, pria dan wanita yang menantikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kuat yang mau menantikan Tuhan. Is it Jesus? Jesus waited. Kalau saudara bilang Yesus, Yesus juga menantikan Abraham Tuhan. waited. Isaac Abraham waited. juga. Jacob waited. Isaiah menantikan Tuhan. Yakub juga menantikan Tuhan. And they mount up wings and fly higher. Dan mereka bisa merentangkan sayapnya terbang lebih tinggi. Let me just give you one more because of time. Let me give you Saya one more. berikan satu lagi karena waktu. In Isaiah chapter 40 verse 31, Dalam Yesaya 40 ayat it says, pertama. for the Lord is a God of justice. Dan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya keadilan. He says, blessed are those who wait for him. Diberkatilah orang yang menantikan Tuhan. What happens number 3? When you wait on God Waktu kau menantikan Tuhan to develop wings to fly, untuk mengembangkan sayap untuk terbang, one of the things God says he will give to you is the blessing. yang dia mau beri kepadamu adalah apa? Berkatnya. You can't access the blessing if you are not given to waiting. Engkau tidak bisa mengakses berkatmu kalau engkau nggak punya waktu untuk menantikan Tuhan. How many of you want to see the blessings of God this year? Berapa banyak yang mau lihat berkat Tuhan buat kita malam ini? Amin. Wave your hands, wave your hands. Come on. Mari let me see. lambaikan. Ayo yang mau lihat berkat Are Tuhan you buat sure? hidup kita. Yakin? Yakin? Are you sure? Yakin saudara? Do like this. Lakukan seperti ini. Say, I command my wings. Aku perintahkan sayapku. Lebih yakin dong saudara. Aku perintahkan sayapku. Say, I command my wings Aku perintahkan sayapku. to grow out. Untuk bertumbuh lebih besar. I am ready Aku siap. to fly. Untuk terbang. To fly. Untuk terbang. Shout yes. Mari berkata yes. Don't just carry one wings. Jangan Carry cuma two wings. bawa satu sayap, bawa dua saudara. Do you know even as a pastor, Banyak orang berkata, pastor, I'm still studying. aku nih masih belajar. Yes. Iya sih, I just did. saya cuma I did a butuh. master's in psychotherapy and counseling. Oh, saya belajar psikoterapi dan konseling.
And I'm still doing another program again. Dan saya tetap ada belajar program ini lagi. I did also programs in IT, civil engineering. Saya juga belajar IT, teknik sipil. Not only just reading the Bible alone, but getting my mind open so that when I talk to people, they know this man is not a novice. He knows what he's doing. Jadi waktu saya juga bukan cuma baca Alkitab, saya belajar banyak hal. Jadi supaya saya ketemu dengan orang akan melihat saya, oh ini bukan orang pemula. Dia ngerti apa yang dia bicarakan. There are some of us since we left school. Iya, seringkali ya ketika kita ini udah lulus sekolah, lulus kuliah. You have not read anything. Engkau nggak baca buku apa-apa You are lagi. doing the business. Engkau Why ngerjain don't you do bisnis. research? Tapi kok saudara nggak research? Why don't you learn from people who succeeded? Kok engkau nggak belajar dari orang yang lebih sukses? What did they do? How did they do it? Apa yang mereka lakukan? When you Bagaimana? read and learn from them, Waktu engkau belajar, baca dari hidup you are mereka. mounting another wing as a king to overtake them. Engkau itu sedang membuat sayap baru untuk engkau bisa mengalahkan mereka bahkan. Because if you add to what you know now, Karena kalau engkau cuma mengandalkan apa yang kau tahu sekarang, you'll be 2 times greater than who you are now. kalau engkau belajar lebih banyak daripada apa yang kau punya sekarang, kau akan 2 kali lebih lipat, lebih besar daripada engkau sekarang. God wants us. Tuhan itu mau kita. Ya. Do you know Saudara tahu nggak? eagles don't fly with other birds? Raja Wali itu nggak terbang dengan burung lain. You can never see. Kau nggak akan lihat mereka terbang barengan. My father gave me a story. Bapak saya ini cerita satu hal, saudara. He said one day, Dia bilang suatu hari, an eagle seekor Raja Wali missed his way hilang arah. and came to chickens. Dan datang ke ayam nih. And he hatched egg. Dan dia menetaskan telurnya di situ. And the chicken covered the egg. Dan ayamnya itu menutupi si telurnya Raja Wali ini. And the mother eagle left the egg. Dan si mama Raja Walinya pergi, saudara. So the chicken Jadi ayam-ayam yang di situ, hatched the egg. jadi mamah ayam yang menetaskan telur Raja Wali. What came out was an eagle, an eaglet, not a chicken. Jadi yang keluar menetaskan ya Raja Wali kecil, bukan anak ayam. So this little eaglet Jadi si Raja Wali kecil ini will always be playing with the chicken. selalu main dengan anak ayam kan. Anything they eat, he eats. Dan waktu dikasih makan bersama. And one day, Dan suatu hari, when the little eaglet saw a bigger eagle flying, waktu si Raja Wali kecil ngeliat ada Raja Wali besar terbang di atas. he looked at the big eagle upstairs Dia melihat sangat besar di atas sana. and looked at the chicken Dan melihat kepada ayam-ayam. and said, no, this is not my company. My company is that big eagle flying in the sky. Dan dia bilang, oh ini bukan kelompoknya saya. Kelompoknya saya adalah burung besar yang terbang di atas itu. And instantly, Dan tiba-tiba he took off dia terbang naik. to join the other big eagle flying in the sky. Untuk terbang bersama-sama dengan Raja Wali yang lain. Some of you looking at me, Mungkin beberapa dari saudara ngeliat there saya. are people around you that you are not supposed to hang around with. Mungkin kau berpikir ada kelompok orang yang harusnya kau nggak berkumpul sama mereka Because lagi. where you belong to the class of egos. Karena seharusnya engkau ada dalam kelasnya Raja Wali, saudara. Locate your class Ayo this year. perhatikan kelas-kelas yang saudara ada hari-hari ini. Fly with them Ayo terbang dengan mereka. so that you can go higher and stay stronger. Supaya engkau bisa terbang lebih tinggi dan tetap jadi kuat. Amin. Can I show you 4 levels? Saya mau tunjukkan ada 4 level. Pastor Johan, when I read this place today, Pastor Johan, waktu saya ke sini hari ini, some of you may be in this 4th stage. mungkin of your saudara life. ada dalam 4 level ini ya. I'm going to show you. Saya mau tunjukkan. I saw it all in Isaiah 40 from verse 28 to 31. Saya melihat semuanya ada di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. On your way to mountain up, Saya ngeliat saudara itu mau siap-siap untuk naik terbang, to fly, untuk mau terbang. check the level you are. Ayo cek dulu level saudara ini ada di mana. The first level Yang level pertama is the level of crawling. adalah level di mana engkau merangkak, merangkak saudara, merangkak. And you know, Dan saudara tahu, when you crawl, waktu saudara ini merangkak, you can't fly. engkau nggak bisa terbang. The level of crawling Level merangkak is the level where you are stagnated. adalah engkau masih stuck, masih mampet. Business is crawling. Di mana bisnismu ini sedang merangkak, saudara. Your finance is crawling. Keuanganmu itu lagi merangkak. Ministry is crawling. Pelayanan juga lagi merangkak. But can I tell you something? Tapi saya mau beritahu sesuatu. Don't stop there. Jangan berhenti di situ.
push forward. Ayo terus dorong lebih kuat. The second level Level yang kedua is the level of walking. adalah level di mana engkau berjalan. That's where activities takes place. Di mana banyak aktivitas mulai terjadi. At this level, Dalam level ini you see little progress. kau melihat ada progres yang kecil-kecil ya, mulai ada hasil nih. Don't give up. Jangan menyerah di situ. It shows that there's going to be light at the end of the tunnel. Itu menunjukkan bahwa akan ada terang di ujung dari terowongan yang saudara ada. You have grown these wings, but you see things are not in speed. Things are just walking. Saudara, sayapmu ini, sayap saudara mulai tumbuh, tapi saudara ngeliat, belum kerja terlalu banyak ya, tetap jalani aja. The third level Level ketiga is the level of running. adalah kau mulai lari, saudara. That is where speed comes in. Di mana di situ kecepatan mulai That is masuk. when you set the pace and others look at you. Di mana engkau menentukan ritme larimu dan orang mulai melihat, saudara. I call it continuous progress. Saya menyebutnya adalah progres yang continuous, yang berkelanjutan. That is when people say, how come he just overtake me? I used to know him. He's just overtake. It's because God has brought you to the realm of running. Di sini orang akan berkata, kok bisa saya dikalahin dia? Saya tahu kok dia muncul dari mana. Disitulah saudara tahu bahwa Tuhan yang membuat saudara bisa lari lebih cepat dari orang ini. But the fourth realm, Tapi yang keempat, saudara, that is where you are going to. itulah di sana engkau lebih tinggi. It's the realm of flying. Ini adalah alam di mana engkau terbang, saudara. Now what happens at that realm? Nah, apa yang terjadi di alam ini? It's a realm where you are assisted by God. Alam di mana engkau ditolongi, diasistensi oleh Tuhan It's sendiri. a realm of accomplishment. Di mana engkau penggenapan itu terjadi. It's a realm of manifestation. Alam di mana manifestasi terjadi. It's a realm Itu adalah alam where your name di mana nama saudara becomes an example to people. menjadi percontohan buat banyak orang. For instance, Contohnya, when they say Microsoft, dikatakan Microsoft. what comes into your mind? Apa yang dalam pikiran saudara? Bill Gates. Bill Gates. When they say Facebook, Waktu dikatakan Facebook, what comes into your mind? apa yang dalam pikiran saudara? Mike Zuckerberg. Michael Zuckerberg. Am I talking to somebody here? Saudara nangkap When maksudnya? they say Apple, Waktu berkatakan Apple, you say Steve Jobs. Steve Jobs. When you ascend into the realm of flying, Waktu engkau naik dalam level engkau terbang, you are no more a person, you become an institution. engkau tidak lagi orang biasa, orang peasants, orang rakyat biasa. Engkau menjadi sebuah institusi yang tinggi. You become an institution. Engkau menjadi sebuah institusi yang It's a tinggi. realm where generations after generations keep calling your name. Why? Itu adalah alam di mana generasi demi generasi menyebut namamu. Dan kenapa itu bisa terjadi? You have manned up wings Karena engkau sudah terbang tinggi. to fly. Dan engkau terbang. Do you notice something? Saudara tahu, ngerti sesuatu? Other birds, Ya, burung lain. they lap before they fly. Mereka itu, mereka lari dulu sebelum mereka terbang. But eagle does not lap. Eagle instantly fly and soar. Jadi kalau burung lain harus terbang dulu, baru terbang. Kalau burung rajawali langsung loncat terbang, saudara. I prophesy to this house. Dan saya nubuatkan buat rumah ini, buat rumah God pelayan is ini. taking you Tuhan bawa kita from crawling, dari kita merangkak, from walking, dari kita from jalan, running dari kita berlari, to flying. menjadi terbang. Your amen is not good enough. Ayo saudara, amin saudara ini gak cukup I'm praying meyakinkan. for you. You have to say amen. Saya berdoa buat saudara, saudara bilang amin dong. Can I pray for you again? Boleh saya berdoa lagi buat Every saudara? word I speak here, if you say amen, God will confirm it. Semua yang saya perkatakan, kalau saudara bilang iman, Tuhan akan mengkonfirmasi itu buat engkau. Because God sent me to you. Karena Tuhan kirim saya buat So you saudara. must believe every word the Jadi prophet says to saudara you. harus percaya dengan semua yang Nabi Tuhan katakan I buat hidupmu. prophesy to you one more time. Aku nubuatkan dalam hidupmu sekali That in the lagi year 2023, bahwa tahun 2023 you are moving from crawling engkau berpindah dari From engkau merangkak, walking, dari jalan, from running, dari lari to fly. menjadi terbang. Your Amin. business will fly. Bisnismu akan Your terbang. career will fly. Karirmu akan Your terbang. children will fly. Anak-anakmu akan Your terbang. finances will fly. Keuanganmu akan terbang. Somebody shout, oh. Mari berkata, aha, aha. Come on. That's where God is taking you to. Disitulah Tuhan juga sudah bawa saya, saudara. Amin. Pastor Johan, Pastor Johan, this topic is from God. topik ini betul dari Tuhan. Because there are some of you seated here now. Karena banyak saudara mungkin duduk hari ini. So how can I do this? Dan saudara berkata, gimana saya mau melewati hal ini Tuhan?
I'm just crawling. Saya ini cuma ngerangkak kok. And you are telling me I'm just going to fly? Dan Tuhan bilang saya ini bisa terbang. It's possible if only you can believe. Itu hanya mungkin kalau saudara mau percaya. Amin. Now, give me little time. Berikan saya sedikit waktu lagi, saudara. Let me work out something. Izinkan saya kerjain sesuatu sedikit lagi. God says Tuhan itu bilang begini in His word dalam firman-Nya, that you are like an eagle. adalah engkau seperti Raja Wali. What makes an eagle an eagle? Apa yang membuat Raja Wali itu disebut Raja Wali? What gives an eagle capacity to have two wings to Apa yang soar? membuat dia punya kapasitas, punya dua sayap yang besar untuk membumbung tinggi? Number one, Yang pertama, an eagle is fearless. dia itu tidak punya rasa takut. Eagles do not fear storms. Raja Wali tidak takut badai. Anytime eagles see storms, they see it as an opportunity. Setiap kali dia melihat badai, dia melihat itu sebagai kesempatan untuk naik lebih tinggi. So if God says your wings is going to be the wings of an eagle, Jadi kalau Tuhan bilang sayapmu akan menjadi sayap Raja Wali, and you are faced with storms, dan engkau menghadapi badai, you don't have to be afraid. engkau tidak lagi perlu takut. You have to face the storm headlong. Hadapi itu langsung, saudara. Please hear this, ladies and gentlemen. Mari dengar baik, saudara. Bapak, Ibu, saudara, tolong dengarkan. Storms will come. Badai itu tetap akan datang. No matter how anointed you are, Tidak storms will peduli, come. tidak peduli But watch kau this. diurapi kayak gimana, itu akan datang. Perhatikan. Anytime storms comes, Setiap kali badai itu datang, perhatikan. it comes to test your wings. Itu datang untuk ngetes quality control sayap kita, saudara. Anytime storms of life Setiap come, kali ada badai hidup datang. anytime you see storms in your business, Setiap kali kau ngeliat, oh ada badai dalam bisnis. it's not because God left you. No, God is watching the Bukan storm. karena Tuhan tinggalin saudara, enggak. Tuhan memperhatikan dari badai itu. The storm came to check how strong your wings are. Jadi badai itu ngecek seberapa kuat sih sayap. Sometimes when the storms comes, Kadang-kadang waktu sayap itu after datang, you ya, pray, setelah saudara you berdoa, have used the priestly wing. You have used the priestly wing. Engkau sudah berdoa, engkau pakai sayap imam. Switch to the other wings. Ayo pindah ke sayap yang And maybe satunya. sometime you have prayed. The Holy Ghost may just tell you to solve this storm. Use this idea. Do it this way. Do it this way. You have prayed. Don't pray again. Go. Do this idea. Jadi setelah engkau berdoa dengan sayap iman, Tuhan akan berikan hikmat untuk menghadapi badai dengan cara ini, cara ini. Engkau bukan berdoa lagi, pakai sayap yang satunya, hadapi badai itu. Number two, Yang kedua, eagles have sharp vision. Raja Wali itu punya penglihatan yang sangat tajam. Now it has been said Yeah. that the eye of an eagle can see 3 kilometers ahead. Dan matanya itu bisa melihat berkilo-kilometer jauh lebih jauh daripada mata manusia. So the Bible says where there is no vision, the people perish. Jadi firman Tuhan berkata ketika tidak ada visi maka umat Tuhan itu binasa. If you are going to fly higher Kalau engkau mau terbang lebih and tinggi stay stronger, dan tetap lebih kuat, you need a great vision that is bigger than your size. ya kita butuh mata yang lebih bagus daripada mata yang kita punya sekarang dong, Please look at saudara. me. Mari perhatikan. Any vision that ends with you is ambition, not vision. Semua visi yang berakhir dengan saudara itu adalah ambisi, bukan visi dari Tuhan. Vision must outlive you. Visi itu harusnya ada melampaui dirimu. And when you have the eye of an eagle, Nah, waktu engkau punya mata Raja Wali, you don't see today, you see tomorrow. engkau nggak cuma lihat hari ininya, engkau lihat besok itu seperti apa. Lord, help me. Tuhan tolong. Oh, Jesus. You know, the Holy Ghost told me, Nah, Roh Kudus itu bilang begini. there are people here, Ada orang-orang nih, kelompok orang di sini. by the anointing of vision that God is going to give to you like an eagle, Tuhan itu memberikan pengurapan visi supaya engkau bisa melihat seperti Raja Wali. you're going to be the one giving solutions to people. Engkau akan menjadi orang yang memberikan solusi buat banyak orang. Amin. Because when you have the eye of an eagle, Karena kalau engkau punya mata Raja Wali, before the problem comes, sebelum masalah itu datang, you already have the answer. engkau sudah punya jawaban. You already have the solution. Engkau sudah punya solusi. So you are not looking for solution, you are already the solution. Jadi engkau tidak lagi cari solusi, engkau sudah siap dengan solusinya. And that's where God is about to take you to. Dan kemana Tuhan mau bawa kita ini? That you will become a problem solver. You will have solutions. Why? Because you have an eagle eye. Engkau kemanapun dibawa Tuhan, engkau akan bisa menyelesaikan masalah, engkau selalu bawa solusi. Kenapa? Karena engkau punya mata Raja Wali. You see that business you are doing? Saudara tahu bisnis yang saudara kerjain?
See beyond Indonesia. Mari lihat melampaui Indonesia, saudara. See beyond Asia. Lihat melampaui Asia. See Africa. Lihat Afrika. See Europe. Lihat Eropa. See Asia. Lihat Asia. See America. Lihat Amerika. See Australia. Lihat Australia. See the Caribbeans. Lihat Karibia. What did God say to Abraham? Apa yang Tuhan bilang kepada Abraham? Everything you have seen, Semua yang kau lihat, I have given it to you. aku sudah berikan kepadamu. I came to announce to you. I came to announce to you Aku datang untuk mengumumkan kepada saudara that God is giving you bahwa Tuhan memberikan kepada kita the eagle eye. mata Raja Wali. Let me just add 2 more because of time. Saya mau tambahkan 2 lagi karena waktu, saudara. The eagle has an unusual strength. Raja Wali ini punya kekuatan yang tidak biasa. Oh. How many of you know that eagles don't eat dead food? Saudara Dead tahu animals like dia- vultures. Ya, Raja Wali itu tidak makan bangkai seperti Vulture birds, they don't. ada burung pemakan bangkai lah, saudara. Jadi Raja Wali tidak makan bangkai. Everything they eat is fresh. Semua yang dimakan Raja Wali adalah daging fresh. And the reason why the eagle has strength is because everything it takes in is fresh. Alasan kenapa dia jauh lebih kuat dibanding burung yang lain adalah karena makanan yang dia makan semuanya fresh. You want to fly higher? Saudara mau terbang lebih tinggi? There are chunks you have to drop. Ada sampah-sampah yang harus saudara You need new letakkan. ideas, new Engkau butuh revelations. ide baru, pewahyuan new. baru, yang baru, yang segar, segar. You can't use yesterday's ideas to handle today's problem. You need fresh strength. Engkau nggak bisa pakai ide kemarin untuk mengatasi masalah hari ini. Engkau butuh yang lebih segar, yang lebih segar, yang lebih segar. Because if it is not fresh, you Karena cannot kalau be itu nggak refreshed. segar, engkau juga tidak bisa disegarkan, saudara. Strength, Kekuatan, strength, kekuatan, strength, kekuatan, strength. kekuatan. Let me add number 4. Saya tambahkan yang keempat. The eagles Raja Wali will always go akan selalu pergi to the mountain. kepada gunung Nobody sees them. di mana orang tidak bisa lihat mereka sama sekali. Do you know eagles, Saudara tahu kalau Raja Wali, when they want to meet themselves, waktu mereka mau bertemu dengan diri mereka sendiri, nobody sees them. nggak ada yang lihat mereka. They hide. Mereka sembunyi. But there's something I learned from the eagle. Tapi ada satu hal yang saya belajar dari burung Raja Wali. The eagle goes to the mountain top. Dia akan pergi ke puncak yang paling puncak dari gunung. He drops the old feather Dia meluruhkan semua bulu yang lama. and waits Dan menunggu for the new wings to come. sampai bulu-bulu yang baru, sayap yang And when baru the itu new tumbuh. wings comes, Dan waktu itu datang, he flies. dia keluar, dia terbang lagi. You know what God is telling us? Saudara tahu apa yang Tuhan bilang begini? There are times in your life Ada waktu-waktu dalam hidup kita you need to shut di mana engkau harus tutup dirimu. off from people. Engkau harus pisahkan dirimu dari keramaian. Go to God. Masuk kepada Tuhan. To drop the old wings. Meletakkan semua sayap yang To lama. drop the old wisdom. Meletakkan semua hikmat To yang drop lama. the old concepts. Meletakkan semua konsep yang And lama. allow God to give you new ones. Dan izinkan Tuhan beri yang So that baru. when you appear, Sehingga ketika engkau muncul lagi ke permukaan, they see a different you from who you used to be. mereka melihat engkau yang sangat baru dibandingkan dengan engkau yang lama. I therefore decree over you. I decree Aku over you. nyatakan dan tetapkan dalam hidupmu. Just like an eagle, Sebagaimana Raja Wali, that is who you're going to be itulah dirimu, saudara. in the year 2023. Dalam tahun 2023 ini. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Look at your brother, your sister. Say, Mari you lihat, are an eagle. mari lihat kanan kirimu berkata, engkaulah Raja You're an Wali. eagle. Engkaulah Raja Wali. You Raja will Wali. fly. Engkau akan terbang. You will fly. Engkau akan terbang. Your 2 wings will fly. Dua sayapmu akan bawa engkau Shout terbang. hallelujah. Mari teriakan haleluya. Shout hallelujah. Teriakan haleluya. As I close, Dan sebagaimana saya akan tutup, saudara. give me your 5 minutes. Berikan saya 5 menit lagi. What is the secret Apa sih rahasianya to flying high untuk terbang tinggi and becoming stronger? dan jadi lebih kuat? Number 1, Yang pertama, training. latihan. If you are not trained, you cannot be traced. Kalau saudara nggak latihan, saudara nggak bisa jadi imam. And a lot of Christians, that's the problem with Christians. Dan itu adalah masalah dengan banyak orang Kristen, saudara. Because, see, we believe we know it all. Kita percaya, oh kita udah tahu lah semuanya. But that's not always true.
Tapi nggak betul. There are people that knows better than you. Ada banyak orang ngerti lebih banyak daripada kita. So what do you do? Jadi apa yang kita lakukan? Humble yourself. Ayo rendahkan diri. Learn from them. Belajar dari Be orang yang trained lebih by tahu. them. Dilatih sama mereka. So that you can mount up wings and fly higher. and Supaya higher. engkau bisa pakai sayapmu terbang lebih tinggi, lebih kuat. The second key Yang kedua kuncinya. is wisdom and creativity. Hikmat dan kreativitas. That's what the Bible says in Proverbs chapter 4 verse 7. Itulah sebabnya di Amsal 4 ayat yang ke-7. It says wisdom is the principal thing. Itu ada. Wisdom is the principal thing. Oh, hikmat adalah prinsip, hal yang prinsip sekali. If you're going to fly higher Kalau saudara mau terbang lebih tinggi and your wings are going to fly, dan sayap akan bawa engkau terbang, you must always trust God for wisdom and creativity. percayakan dirimu kepada Tuhan soal hikmat dan kreativitas. Because it takes wisdom to build Karena butuh hikmat untuk membangun and it takes foolishness to destroy. dan butuh kebodohan untuk menghancurkan. Wisdom. Hikmat. By wisdom, Dengan hikmat, Noah Nuh built the ark. bisa membangun bahtera. By wisdom, Dengan hikmat, Abraham Abraham became the father of jadi generations. bapa dari Wisdom. generasi-generasi. By Hikmat. wisdom, Dengan hikmat, Jacob Yakub became blessed. menjadi So diberkati. you need wisdom and Jadi creativity. kita ini butuh banget hikmat sama Number three. kreativitas. Yang ketiga, Discipline. disiplin. Discipline. Disiplin. An eagle is one of the most disciplined birds. Raja Wali adalah salah satu burung yang paling disiplin. You can never fly higher if you are not a disciplined man and a disciplined woman. Engkau nggak bisa terbang tinggi kalau engkau tidak menjadi pria atau wanita yang sangat disiplin. There are 3 disciplines you need. Ada 3 disiplin yang kita perlu. Discipline of time, Disiplin waktu, discipline of tests, food, ya, disiplin dari makanan and discipline of sleep. dan disiplin tidur. There are people, Ada orang-orang they are not disciplined to time. yang tidak disiplin dalam waktu. If you tell them, Kalau engkau bilang sama let's meet mereka, by 5 p.m., ayo kita ketemu jam 5 PM. they are coming 7. Mereka datang jam 7 PM, saudara. They can't go high. Nggak bisa terbang tinggi. There Kalau are people, ada orang, they are not disciplined with sleep. mereka nggak disiplin dengan tidur. They sleep 10 hours a day, Mereka tidurnya 10 jam dalam satu hari. 9 hours a day, 12 Mungkin hours a day. 9 jam, 12 jam tidur terus. How can your wings be developed to fly? Bagaimana sayapnya bisa berkembang untuk terbang? I discovered the great men, Saya menemukan bahwa orang-orang yang besar, they sleep less. mereka tidurnya sedikit banget. Be disciplined. Ayo lebih disiplin. If you are disciplined, Kalau engkau disiplin, you will go high. engkau akan terbang lebih tinggi. Number 4, Yang keempat, diligence. Diligence, hard work. Rajin, kerja keras. Hard work. Kerja Not keras. just hard work, but smart work. Bukan cuma kerja yang keras, tapi kerja yang smart. There is difference between hard work and smart work. Ada bedanya kerja keras dengan kerja smart, kerja cerdas. Hard work, you are using your hands. Kalau kerja keras kau cuma pakai tangan, But pakai smart kekuatan. work, you are using your brain. Tapi kerja yang smart, engkau pakai otak. The Bible says, if you see a man that is diligent, Nah, firman Tuhan bilang kalau engkau lihat orang yang rajin dalam pekerjaan, he will stand with great people. dia akan berdiri dengan orang-orang besar, cakap dalam pekerjaannya. Don't be lazy. Ayo jangan malas, saudara. Be hardworking. Jadi pekerja yang cerdas, Be smart. jadi smart, Be intelligent. jadi intelligent. Don't be a dummy. Jangan jadi orang bodoh. When you appear in a place, Waktu engkau muncul di marketplace, let people see life in you, life biar ada strength. kehidupan, kekuatan yang mengalir dari hidup kita. Be diligent. Ayo jadi orang rajin. Finally, Terakhir, number 5, yang kelima. you must have positive mindset. Ayo punya disiplin, positive mindset. You want to grow higher, Saudara mau terbang lebih tinggi, and tumbuh your lebih mind is tinggi. negative, Kalau pikiranmu negatif, cannot la tidak. nggak bisa. No. If you want to fly higher, Kalau kau mau terbang lebih tinggi, you must think higher. ayo berpikirnya ya lebih tinggi. Because as a man thinketh in his heart, Karena firman Tuhan bilang gini, sebagaimana manusia berpikir dalam pikirannya, so it is. sebagaimanalah itu Think dalam hidup. opportunities. Ayo pikirkan kesempatan. Think solutions. Pikirkan solusi. Don't think problems. Jangan mikirin masalah. Because your mindset determines your life set. Karena pola pikir hidupmu menentukan pola hidupmu. You must operate the God kind of mindset. Engkau harus bertindak dalam pola pikir ilahi. You must have a God perspective. Harus punya perspektif Tuhan. Change your mind if you want to change your life. Ubahkan pikiranmu kalau engkau mau mengubahkan hidupmu. Amin. Change your mind if you want to change your results. Ubahkan pikiranmu kalau engkau mau ubah hasilmu.
Change your mind if you want to see manifestations around your Ubahkan life. pikirmu kalau engkau mau lihat manifestasi kuasa Tuhan. There is a mindset Ada pola pikir, mindset that we must have. yang harus kita punya. And what is that mindset? Apa mindsetnya? I can do all things Aku bisa melakukan segala sesuatu through Christ melalui Kristus that strengthens yang me. memberi kekuatan There is a mindset you kepadaku. must have. Itu loh pola pikir yang harus What kita is that punya. mindset? Apa itu pola pikirnya? I am blessed, I'm not cursed. Aku diberkati, aku tidak dikutuk. There is a mindset you must have. Itu mindset yang kita What perlu is that punya. mindset? Apalagi mindsetnya? My God shall supply Tuhanku akan memenuhi all segala my keperluanku. needs Segala according to keperluanku. his riches and glory Menurut kekayaan dan by kemuliaannya. Christ Jesus. Oleh Kristus Yesus. Friends, Saudaraku, this is your season. ini adalah musim buat kita. Friends, Saudaraku, this is your Kairos time ini adalah kairos waktunya kita. for you to fly higher. Buat kita terbang lebih tinggi. Welcome Mari, saya mengundang saudara, selamat datang to your season kepada musim of saudara. flying Di higher, mana engkau terbang lebih tinggi becoming stronger. dan lebih kuat. By this time next year, Dan dalam waktu-waktu ini, tahun depan, you'll be higher and higher and higher engkau akan than lebih this. tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih tinggi. In the name of Jesus. Di dalam nama Stand Yesus, up on your feet and mari shout berdiri sama-sama hallelujah. teriakan haleluya. Shout hallelujah 7 times. 1, Teriakan haleluya, haleluya 7 kali. 1, haleluya. 2, Haleluya. 3, Haleluya. 4, Haleluya. 5, Haleluya. 6, Haleluya. 7. Haleluya. Give the Lord a big clap of Mari berikan tepuk hallelujah. tangan yang berikan kepada Tuhan. Haleluya. Lift up your hands. Angkat tangan sama-sama yuk saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Lord, we Yesus. bless you. Kami memberkatimu. Shaka paradis kita. Terima kasih Tuhan. Just pray in the spirit for a few minutes. Mari berdoa dalam roh selama beberapa menit. Let's just pray in the spirit for a few minutes. Nama Lemra no simananama. Rakamanamaya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all.
Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. I sense in the realm of the Spirit Saya merasakan dalam alam roh. that there are persons here, people here. Ada orang-orang di sini. I saw two people in the Spirit. Saya melihat ada dua orang di roh. The first set of people that I saw, Dan orang yang pertama yang saya lihat. your two wings are broken. Dua sayapmu ini patah saudara. Just broken. You are just Rusak. struggling. Dan kau sangat bergumul. The second set of people that the Lord showed me Dan kelompok kedua yang saya dikasih lihat Tuhan. are those who only have one wings, but the other wing is broken. Engkau cuma punya satu sayap, tapi satu sayap yang lainnya ini patah. And you are here tonight. Dan engkau ada di sini malam ini. I'm led by God to pray for you. Dan saya dipimpin Tuhan untuk berdoa buat dua kelompok orang ini. God is about to restore that broken wings. Tuhan mau memulihkan sayap yang patah hari ini. And you will begin to fly Dan again. kau akan bisa terbang lagi saudara. Wherever you are, please rush to the front. Di mana engkau ada lari ke depan, lari ke depan, lari ke depan saudara. As I Ayo lari ke trust depan. God with you. Ketika engkau mempercayai Tuhan untuk menyembuhkan If sayap-sayap. your two wings are broken, stay this side. Kalau saudara yang tahu dua sayapmu patah, engkau bisa di sisi sebelah If it's sini. one wing that is broken, stay here. Kalau saudara tahu cuma satu sayapmu yang patah, engkau bisa ada di sebelah sini saudara. I want to pray for you. Dua sayap patah sebelah kanan mimbar, Sakalabaharasya. satu sayap patah sebelah kiri mimbar. Izinkan saya berdoa buat saudara. Sekalabrahaskuta. Who brought this man here? I saw something I don't like. Lift up your hands, everybody. Just lift up your hands. Just lift up your hands. Who invited this man here? Who invited him? Huh? Who is Martha? Marta boleh maju Who ke is depan. Martha? Marta boleh lari ke sini Marta. Marta di sini, di sini. Marta, ya. Lari. I'm seeing somebody, you have a problem with one of your ears. Saya melihat ada masalah dengan satu dari telinganya. Sometimes you are like hearing voices. I don't know. Something Kadang-kadang making noise kau in that ear. merasa kau mendengar suara tapi kadang enggak. If you are here, please come. I want to pray for you. Kalau kau ada di sini saya mau berdoa buat You brought saudara. him to church. Kau bawa bapak ini ke tempat ini. You did good for him tonight. Engkau melakukan hal yang baik buat bapak ini. Because hari God ini. showed me a yoke he wants to break. Karena Tuhan menunjukkan sebuah kuk yang Tuhan mau patahkan. There's an attack over this man's life. Ada sebuah serangan dalam hidup bapak ini. While I was on the pulpit, Waktu saya ada di mimbar, I saw like they used something to cover him. They used something like a cloth to cover him. jadi seperti ada sesuatu yang menutupi bapak ini. Do you know him very well? Kenal baik? Oh, not really. You don't know him very well. Because I'm seeing something that has to do with there's an altar I'm seeing from the other religion. Jadi ada sebuah kontrak dengan kepercayaan lain. Am I correct? And I say that, am I correct what I'm saying? I'm saying from the other religion. And I say they use something to cover him, and this man's destiny has been closed and buried. Dan gara-gara itu destiny bapak ini tertutup dan terkubur. And now sometimes they are now attacking his health, his body, his destiny. Dan kadang-kadang si tudung ini menyerang hidupnya, kesehatannya, destininya. But I saw God took Tapi saya melihat that cloth away. Tuhan mengambil dan membuang tudung selubung itu. After tonight, Setelah malam ini, God is about to change your life. Tuhan akan mengubahkan hidupmu, Pak. Did you hear? Amin. Everything I said, am I correct? Apakah saya betul? Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus, take the chairs. duduk. Oh, ambil. Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus. anything that is not of God, you witchcraft spirit, break in the name of Jesus. Lose this man, lose his star, lose his glory. Lepaskan hidupnya, lepaskan hidupnya. I declare, Aku nyatakan, I decree aku tetapkan that your life bahwa hidup is transformed diubahkan Tuhan from today mulai hari ini in Jesus' name. dalam nama Yesus. Lift up your hands, everybody. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Ada yang namanya Michael di sini, Michael. Is there anybody? Michael, Ya, Michael. come. Michael boleh maju ke depan.
Bapak Those of you at Michael. the front, lift up your hands. Shaka paraski talash. Those of you at the front, lift up your hands. Saudara yang ada di depan boleh angkat tangan saudara. Saudara sambil menunggu teman-teman kita yang sedang didoakan. Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini sangat berbahagia karena firman Tuhannya ajaib sekali dan sangat memberkati. Buat saya saudara, saya meledak karena selama beberapa bulan terakhir saya dengan Pak Kris bicara di Jakarta, dan apa yang disampaikan hari ini seperti sebuah kesimpulan saudara, seperti sebuah rangkuman, semuanya 98% sama. Saudara, mari hari ini kita upgrade hidup kita. Salah satunya adalah dengan cara engkau memberi. Jangan memberi dengan sembarangan, jangan memberi dengan biasa. Mari memberi dengan pengertian yang baru saudara. Mari hari ini saya mau kita semua tutup mata sebentar berdoa. Tanya Tuhan, berapa persembahan yang kau harus berikan. Jangan memberi terlalu banyak, jangan memberi terlalu sedikit, tapi beri dengan ketepatan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes God. Mari kau yang sudah tahu berapa persembahan yang kau harus berikan, Anda boleh jalan saudara di samping kanan kiri. Ada kotak persembahan. Mungkin
gak usah di tengah, tapi di tengah, di pinggir aja. Kotak persembahnya gak usah yang di tengah, yang di pinggir situ aja gak apa-apa. Di pinggir kanan kiri, Anda bisa maju, mungkin gak usah di tengah. Di pinggir sana aja supaya gak mengganggu yang sedang didoakan. I exalt thee, and I exalt. Yes God, yes Lord.